Meet Ant, Quem é? aka Whoisskii, aka one of the largest human beings I know. At 6'4" and nearly 3 bucks, that's 300 pounds, Ant is the Webster's Dictionary definition of a giant. Pretty opposite to me, I guess. Unless I'm in Air Force Ones, of course. You may recognize him from working with some of the industry's top artists, celebrities, and on the odd occasion, influencers. Ok, ele trabalha com influencers, com artistas e não sei o quê. É forte, é grande. Basicamente é isso que ele está a dizer. Rolling Loud, to bodyguarding for Juice WRLD, ski mounts to Slum God, and Future, to surviving an athlete. Yours truly, 16-year-old Tristyn Lee. Ele não tem assim um volume muito grande, só que é por ser muito novo, começou muito novo com esta thread. Olha aqui o peito dele, não tem um peito muito para fora nem nada, tipo, tem um bom trapézio, um braço tudo definido, pouca gordura, pernas boas, mas o peito dele é bem fraco. Shoulder training. P.S. I'm not actually 16, guys. Isso são 90 kg ou 90 libras? Libras. Luvas de pano. E quando estou a fazer aquele exercício, começo a fazer assim. Um braço, eu te faço o contrário. Um braço está maior que o outro. Tipo, este braço, como é que eu vou mostrar? Parece forte, mas este aqui é mais pequeno. Dá para reparar aí no webcam que um é maior que o outro. Muito maior, faz uma diferença. Não parece que treino mais do que o outro. Mas não. E também tenho um peito maior do que o outro. E tudo. Gonna try not to talk to the camera too much today and just get focused because I have to stand next to him, so I have to get a crazy pump. I gotta stand next to you, that's the problem. Parece que está a bater uma. That's not what it looks like. We started with a movement named quite fittingly for Ant, the Viking press. A little bit taller and he likely would have pushed the machine right over. Using movements like this to warm up can be extremely beneficial, seeing as they don't require a ton of... Ele está neste momento a dizer que exercícios como este para aquecer pode ser muito beneficiário. Como é que se diz isso em português? Pode ter muitos benefícios, não sei o quê. For setup when compared to a more complicated movement like a dumbbell press. Being that Ant is so tall and I'm so short, I know you guys are gonna eat that up in the comment section. We had to make a few adjustments to the machine. Mainly the fact that we had... É fibrado, mas sabes uma coisa? Eu também fiquei assim. Vocês querem ver um vídeo quando eu fiquei... Quando eu estava muito fibrado, mas tipo eu já tinha 1,83m e tinha 65kg ou logo... Tipo, ainda estava para aí com 65, 66kg, tinha ganho só 4 ou 5kg ainda, ou 6. Eu estava fibrado para caralho, mas também não tinha quase volume nenhum. Mas nas fotos parecia que estava ainda mais forte às vezes do que estou agora. Está a dizer que não vai puxar muito peso, não sei o que, é para poder controlar bem o peso. My workouts will generally start with a machine that requires less internal stabilization. This movement still does require some internal stability, but we're able to drive output quite high without risking too much injury, and I was able to work up to about 3 plates. Está no meu Instagram, tenho que puxar bastante para baixo. Bodyguards don't play around when it comes to strength. Moving 3 wheels this easily in a warm-up set truly shouldn't be legal. Ant worked up quickly, getting up to 4 plates for his top set. Eu devia ter uns 66kg, 67, olha aqui. Eu estava todo trincado. Não dá para ver muito bem nesta webcam. Eu só estou com mais 10kg do que estava quando comecei. Olha aqui, dá para ver. Não dá para ver bem. Foca, não foca nada. Tenho que mostrar no Instagram no computador. But as we went through the workout, we shifted our rep ranges around to see what works best for Ant. Essentially what we're going to do with pretty much all the movements. Aqui já não estava tão fibrado assim. Possible to our top weight. Difficult. Always on the go, always moving. It's hard. Being the bodyguard of so many amazing celebrities, influencers, and artists seems to be so glamorous from an outsider's perspective. But Ant explained to us how it's far from it. Although he does get to meet tons of cool people, it can be extremely difficult to maintain his workout and food regimen while on the road, oftentimes spending 4 to 5 days awake without any chance to sleep. Making gains without sleep is... Ele está a dizer que deve ser muito difícil manter uma rotina assim de exercícios e comer bem e tudo, porque como ele trabalha com muitas celebridades, tem aquela rotina, é difícil de manter.
extremely difficult, especially when you're surrounded by a bunch of party animals who are out late, drinking, Apoia partying, no... going crazy on stage. Te apoias nos pesos e fazes remada? Unilateral? Que me apoio no peso? Como é que eu me apoio no peso? Doing just about every wild thing you could think of. It's borderline impossible to make progress, and you notice it more than anyone else. The mirror is a monster. Isso são 90 libras, não é? Like, what the f? One of his arms weighs as much as I do, but that's just a guess. It's training part. Eu tenho um corpo muito estético. Most times, when you have someone pushing you past failure, Yeah. you gain a much better sense of your true pain threshold and what absolute failure really means. Olha só as fibras. O que é impressionante nele é o quanto ele mantém as fibras assim, fibrado. Every time you finish your set, but still keeps training with you. Internal stabilization, being tall, and upsides to being short. If you're not that and is, he certainly isn't. I suggest doing a similar. Oh, não tem assim umas costas muito largas nem nada, mas é fibrado. É isso que impressiona um bocado. E nas fotos, em certos ângulos, fica impressionante. Parece muito mais maior do que é. Muito mais maior. Get a feel for each exercise before jumping into it. Really, what we're focusing on here is pressing forward as much as like your jib. I figured I'd give him only from my elbows and wrap them around my body. It's driving my body weight, pushing forward in that motion. And it's 100% like all we're doing. 100%. This isn't really Eu gosto de fazer isto. the difference between bias versus isolation. When Mas eu gosto mais de fazer isto com as mãos em baixo a segurar. It's better to bias a particular muscle group, even if that means that another muscle group is included that within. When you use a dumbbell, sometimes you gotta be there for it out fly in dumbbells because it takes the tension off the eu bicep gosto. tendon. Aí ele When faz you use assim. a dumbbell, the movement arm causes the weight to be heavy. Eu faço parecido, and keeps directly in line with your mas front faço delt, unilateral. keeps the tension there. But since Ant's back was hurting at some points, we decided to use Muito bom para esta parte aqui, that da maybe would require frontal. a little bit less internal stability. After finishing playing. So they had a came out here, bone came out. I mean, my leg's pretty strong, but I haven't worked them now in God knows how long. Tyler was skiing and he broke his femur in butterfly fracture, so it's split right when he went off a massive. Came out right here, and this open fracture here, open fracture here. That sounds a little bit worse than yours. So I'm sorry, but I think he has you beat on. But I just don't know. Mentally, I wasn't prepared to do it. Yeah, I couldn't see it. I'm like, nah. I think let me just try to work on it. You know what I mean? Once you're in the gym, man, like all the little pains and things you have, like go away. Yeah. Like if your knee hurt, you know, you're in the gym, you might strengthen your quad or your calf, and it might take away that little pain because it's, you know, it's helping. It probably always been there, but you was working. Ele está a falar da dor nas pernas, nas articulações e assim. At the end of the difficulties of being that tall and trying to fit into tiny machines, one of the main takeaways that I would say that you Eu às vezes no inverno começo a treinar de casaco, mas a meio do treino tiro. Ou menos de meio, passado um exercício eu sem tiro.